ассалому алайкум дӯстони азиз, тамошобинони гиромӣ. медонед, яке аз мақсадҳои асосии мо сарфа кардани неъматҳои Парвардигор ва чӣ хеле неъмате набошад, бояд ки шумо сарфакор бошед. бо мақсади сарфа кардани маблағ ё ин ки сарфа кардани неъмати худованд, ҳамун давлат ҳам маблағ ҳам чизе ки набошад, неъмат аз тарафи худованд мешавад. ина бинед, ҳамин як проблеми муҳиме ҳаст дар ҳамин хоҷагии қишлоқ ё ки дар шаҳр бошадам, дар хонаҳои заминакӣ печка алоб кардан. дар бисёри хонаҳо ман пурсон мешавам, дар ҳар як хонае ки мисал дар як хона келину домод хоб, дар як хона мӯсафеду кампир хоб, бояд дар ин хона падару модар хоб, дар ҳар як хона алоб кардан дар кор, алоб шуданаш дар кор. ман бо як мақсад як печка сохтам барои худам. инҷа камбутум камбудиҳо буд. ман ки ҳама вақт мегӯям тасаввурот чизи дигар, ҳақиқат чизи дигар аст. барои ҳамин то ягон корро накардед, каму камбудиашро намефаҳмед. ман як шахсе ҳастам ки аз камбудӣ наметарсам. масалан ҳамин як корро фикр мекунам, ҳамун корро аз як лаб гирифта мекунам, ягон каму камбудия шуд, бо меканам, приделкам мебуррам, бо асари нав боз ҷобаҷо кард, аз материал сарф кардан наметарсам. ба шумо маслиҳат метиҳам ки видеои моро тамошо кунед, аз таваккалкорӣ шумо даст кашидагӣ мешавед. барои чӣ? барои ки ҳамун хатогиҳое ки мо кардем шумо намекунед аллакай. тамошо кунед. ман печка сохтам. печка чӣ хеле бисёр вазифагӣ аст. як худи буре бачи устарис як худи ана ҳамин печка ана ин хонаро гарм мекунад, хонаи дарунангиро гарм мекунад. дар боло се то хонаи хоб таҳризӣ шудагӣ ҳаст, се то хонаи болоро гарм мекунад. ваннаро худи помещенияша гӯем, ҳамун худи ҳуҷраро гарм мекунад. баъдан оби ваннаро гарм мекунад. дар ванна, дар кухни оби гарму хунукро таъмин мекунад. чӣ хел? ина бинед, ин печка ду қабата аст, фаҳмидед? ин оҳан бо оҳани 6 мм сохтагӣ аст, ду қабат дорад. ҳозир аз дар даруни ҳамин печка бо як печкаи дигар аст ба ҳисоби. даруни ҳамин печка пур аз об аст. дар бозорҳо фурӯхта мешавад танҳо печкое ки аз ду тараф об аст. масалан аз ин тараф, дар он тараф об ҳаст тамом. ман ҳама хел сохтам ки ҳам боло об бошад, ҳам поён об бошад, ҳам решоткахона об бошад. яъне поини ин решоткахона дорад, ҳамун решоткаошам аз туруба сохтагӣ ман аз даруни ҳамун решоткахонае ки лахча дар болои вай меистад, аз ҳамун ҳам об мегузарад. анаку баъзе камбудиҳое ки ман дар ин печка кардам, чӣ камбудиҳо аст? ҳамун ҷои об меистодагиаша ман ғасб кардагӣ ҳастам. масалан ман инҷа нигоҳ кунед, дидед ман инҷа ғасби ҳамине дидед? ана ҳамин даруни ҳамин об ҳаст. масалан дар боло жест, дар поён жест, дар байн об ҳаст. дидед чӣ қадар ғасб кардагӣ ҳастам? 6-7 сантиметр қариб ғасбӣ дорад. ҳамин корро накунед. ман ба кадом ақида ин корро кардам? акон шояд аз нофаҳмӣ ман буд ё ки аз якум бор кардани ман буд ки ман фикр кардам дар даруни ин чӣ қадар бисёр об бошад, агар ҳамин қадар хуб таъмин мекарда бошад гармии хонаҳоя. не, ин фикр хато. ҳамин 3 сантиметр бошад шуд, фаҳмидед? ҳамин гирдогирди ҷое ки об мемонед 3 сантиметр, ё ин ки дар ягон усто заказ мекунед, ғасб заказ накунед. 3 сантиметр баланд бошад, 4 сантиметр талшина дошта бошад ҷое ки об меистад. баъд дуюм хатогии ман, дар поёни печка ҷои об меистодагӣ ҳеҷ вақт накунед. барои чӣ? лахча гарм мешавад, аз поён об хунукӣ метиҳад. вақте ки об тоб хӯрда омад, оби хунук тоб хӯрда медарад. об хунукӣ ки метиҳад, ҳамун хунукии оҳан ба лахча таъсир мекунад, лахча гармӣ наметиҳад. масалан кӯмур нағз намесӯзад ё ҳезум нағз намесӯзад, дарраб ҳамун чиз алоб хунук мегардад. обе ки мерад бояд ки аз қисми болои печка пайваст бошад, обе ки мебиёяд бояд ки аз поёни печка пайваст бошад. ана ин обе ки мебиёяд, фаҳмидед? об омад. боз як чиз аз хотирам буромад, ин печка ду хонаро бо тёпли пол оби гарм таъмин мекунад. дидед чӣ қадар вазифа дар як печка ҷой дод. анакун аз ҳаминҳо кадом корҳояш, кадом функсияоша иҷро кардан тавонист, кадом функсияоша иҷро кардан натавонист ин печка. вақте ки ман дар бори тёпли пол ҳоли алоҳида барнома мекунам, гап мезанам. тёпли полам ман фикр кардам ки агар стяжка ғасб бошад, дер гарм шавадам ки дер хунук шавад. ман дар вақте ки дар Русия кор мекардам, дар онҷо ин фикрҳо туғӣ мегирифт. барое ки онҷа аст вақте ки зимистон ки даромад, то баромадани зимистон ҳаво сард аст, хунук аст, бояд ки як пол ки гарм шуд, бояд хунук нашавад. не ки дар зимистонҳои мо туғӣ нагирифт ин ҳолат. барои чӣ? дар худ мо як рӯз хунук мешавад, ду рӯз гарм. гарме ки бояд дару тиреза кушода, ҳавои тоза дарод. анакун тёпли поле ки ман кардам, зимистони гузашта мо сар додем, дар як сутка гарм мешавад. дар ҳақиқат 2-3 сутка таги по гарм меистад, хона температури гарм меистад.
مثلا یک هوا خنک شد ما آلوب کردیم تیوپلی پول رو سر دادیم همین روز هوا خنک است برای ما گرمی در کار گرمی نیست باید پگاه این گرمی میبرد بالا وقتی که پگاه شد هوا گرم شد بعد گرمی برآمد کار کرده مطابقت نکردیم تیوپلی پولی که من کردم اکنون من از فکر عقیدی در روسیه کردگی هم کردم به همین خاطر تیوپلی پول رو چقدر میخواید بالا استیاشکش تونو کنید من در این بالا الهیده گام میزنم ولی خب دویم کمبودی که در پیچکه ما هست انا این دو قبض جست بود جست قسمی درون چقدر میخواید غصب کنید 6 میلیمتر میکنید 1 سانتی متر میکنید کردن گیرید برای چی اودر از دو طرف است از این طرف آب اوهانه میخورد از درون آب اوهانه میخورد از دو طرف خورش پیدا میشه فهمیدید نه که من این قسم بیرونی تنها آب که هست 6 میلیمتر کردن شرط نیست 2 میلیمتر 3 میلیمتر بس و برزیاتی است برای که فقط آب میخورد تمام از بین آب نیست کو فهمیدید برای همین خاطر هم گرمی خانه به تیز میتیاد بیروننگی قسمش تونکتر زکاس کنید بگذار شما خودتون هم نکنید من نمیگم شما خودتون سازید در یگان استاد زکاس کردیدم بیرونش تونکتر زکاس کنید هم ارزان میفروشد متریال هم افکتیو نمیشه یک مسئله دیگر جدیه که در این پیچکه بود اینو ببینید بین این دو خانه دیوار 80 سانتی متر است من همون توربه همین 80 سانتی متر از این خانه به این خانه برآوردم دودبرو کردم در کنی پیچکه در پشتش من اینجا نماییداست یعنی من یاز با کنم من نشون بدم از اینا این دودبرو نشون ده دیدید از این خانه به اون خانه دودبرو رفتگی انا همین دودبرو دردی سری ما شد چیکار کرد دود از بجایی که از این خانه تا به اون خانه رود از این تیشوکه ها از گرد دیگ الانگا زده به خانه برآمدن گرفت خانه سیب سیاه شد خانه دود زیر کرد تا اون دمه که علاب زوری کنه دو همین تیلت یا دودایو تا با بالا میکشد که خانه دود زیر میکند بعد یکی کشید با کشیدن میگیرد نه که همون نباید در اول هم دود کردنش انا کوز من پیچکه کنده دیگرگون میکنم چیکارها میکنم من عاقبش خیلی جا موندگی هستم عاقبش تنگ میکنم همون 4 سانتی متری گفتگی میکنم الان 2 متر دودبرویی که گفتم حاضر میبرم خود خواهد میبرم برای دود نکردنش من دیدم اون پیچکه کنده برآوردیم من همین دومو ما باید که بریم برای که دود تا از این خانه درون این اون طرف میگذرد که اینجا برامدم برای دود قلایتر برای من بیخش میبرم اونجا بمونیم دود انکو خودی همون دورنی خانه چکی برامده میرود من اینجا بینید تشکی دورنی باید معیدت دونی دود برو دورنی همین هم آب کردگی من همین مقصده با اون فکر کرده بودم که در درونی پیچکه چقدر آب بسیار باشد همه قدر بهتر من فهمیدم آب بسیار گرم کردنش خیلی من فکر کردم که بعد که یک گرم که کرده که گرفت بعد آبی گرم بسیارتر باشد خوبتر باشد این فکر خطاگی کرد اینو میبریم پرتوفت دود کشش خود خود ناز میشد ابیوم آب کم میشد باید که نقص شود من تیوپلی پول بریدم پرتوفتم برای که استیاشک غاز معقول نشد بریدم پرتوفتم چیه تیوپلی پول انا که بریده و وقتی که بریدم و همین کارا کار که داد با من بودشون جوابش میگم من پشتش هم بریدم تا پشتش نمیبریدم اینا گرفتن نمیشد من اینجا نشون دادم اینجا چقدر جای آب موندگی من همون گفتم که همون فکر و عقیده بود که گویا که آب دادون بسیار آب گرم بودن از جرکو که وقتی که سرکولیاسیون شده آب خنک که در اومد تمپراتوری دون همینا خنک کردن اسپید نکنن نه که اکنون به چه خلاص اومدم این پیچکه اسپید کرده پول همون سیستم گرم میاد آب گرم میرد گشته آب گرم بیاد و همین خاطر فکر نکنید که گشت اینجا آب خنک میاد یک کروک دوم کروک البته آب خنک میاد نه که بعداً الکی یک کروک دو کروک تاپ خیر آب پول سیستم گرم میشه به همین خاطر اینجا آب بسیار بودنش یگان فایدهش نه چقدر کم باشد همه قدر خوب است برای که باز تیزتر سرکولیاسیون میشه باز راسخودی آب کمتر میشه من غاسبی تونیکه دیده چقدر دیده 6 میلیمتر غاسبی طرفی بیرونش همین 6 میلیمتر کردن هم بیفایده نشان ده تگاش گردوش جای آب بوده گشت درون دیدو سه هم یعنی اینجا جای آب تگ جای آب بالا بینه بالا نگاه کنه خم کنه بالا گیره دیده بالا پیچکه هم جای آب من یک قوت پیچکه آب اینش برای آب
байн ҳамаш об меистад. Павз деду.